हेलो फ्रेश लॉर्ड नमस्कार समस्त को आपण निहाती समस्त भल थे है आम विश्वास एवं प्रार्थना आपण मन मत प्रार्थना करंतु सौर यूनिटी क्रिएशन समस्त परिवार पाई मैं प्रार्थना करुछु समस्त को प्रभु आनंद रखतु कुशल रखतु प्रेम रखतु प्रभु जीशु ख्रीष्टर आगमन अति सन्निकट से समस्त सजग और प्रस्तुत हो रहा दरकार जड़े युवक सुंदरी कन्या को देखुए आउ बापा माँ उपस्थित मंडली उपस्थित उभय मंडली उपस्थित बागदान निर्बंध होता है छिन्न होता है आउ समस्त कार्यक्रम सरला परे आसंता काली मैरेज हेबो आउ धूमधाम रे कन्यार पिता माता बा बरर पिता माता मत खर्च करते लक्ष लक्ष टंका और बरर पिता माता बा बर जी टंका खर्च कले किसी पर पड़ो ना कारण सुंदरी युवती से प्रेमिका भाव साजित होती मंडली उपस्थित मंडली प्रभु मंडली उपस्थित प्रभु उपस्थित से आसंता काल की मैरेज हुई निज घर को निज मंडली को से धरी आसीबो ये सब बड़ विषय कि पूर्व कौन घटवाक जाऊँगी दुखर विषय मुझे जनवा चाहे किंतु प्रत्येक मंडली घटव ताहा नुह किंतु अनेक मंडली मानक अनेक प्रथा अच्छी नियम अच्छी जोटा कि अंधकार शक्ति द्वारा परिचालना अनेक बापा माँ मंडली सम्मुखें मंडली उपस्थित परिचालना काम करती प्रथा को अनुगमन करती किंतु मंडली आज पर्यंत कौन डिसीजन नौना निष्पत्ति नौना आ से प्रथा को अनुगमन कर आज पर्यंत प्रचलित हो आसुअछि छिन्न दे सारा पर जड़े युवक निजर प्रेमिका को अति सुंदरी भाव सजाइबा पाई विवाह करी निज घर को नेबा पाई से अनेक मूल्य रत्न दे आसीताए धरिक आसीता कन्या को से मंडली उपस्थित निजर सुंदरी बा कन्या ऊपर युवती ऊपर से कौन करता है देता है आसंता काली बाहागर रहिबो ता पूर्व दिन रात्र जतबे सुईबा को जिबे सेते बेले बर को उठा जिवो कन्यार पिता माता बा तांको रिलेटिव जे कोनोसी व्यक्ति भी आसीबे ताको उठाइबे आ ताको खुआ जिवो ता पूर्व को ही खुआ जिवो देखंतु आम परिवार रे आम खानदान रे एते मेंबर्स अच्छु आउ एते मेंबर्स मित्र समस्त को लुगा देबा को पड़िबो तार बड़ बापा तार अजा समस्त मस 1 2 3 4 5 10 20 ए प्रकार थिबो ए तो ठीक अछि आउ नियम थिबो भर को खुआ जाइथिबो जे कन्यार पिता माता ताको रिलेटिव भितरे जहाँ भी से खर्च करिवो लुगा पैंट शर्ट जहाँ भी देबो किंतु ये लिस्ट दियाबो दुखर विषय ताको रिलेटिव जते मेंबर अछंती से समस्त को दियाबो ये तो ठीक अच्छी किंतु जिते मध्य रात्रि ताको उठाई एमती जगह को निया जाए गुप्तन बाबर ताको कुआ जाए तांको रिलेटिव मध्य रे से कन्यार परिवार मध्य रे तांको जेजे हितिबो तांको जेजेमा हितिबो तांकर दादा हितिबो नर तांका भाई भौणी हितिबो जे भी जणे व्यक्ति ए दुनिया रे छाड़ी कि जाइछंती आ से मसाणी रे अछंती काहेकि से मसाणी रे अछंती कारण से परिवार छाड़ी जाइछंती तार अर्थ होची से ए दुनिया रे नाहंती आ से मसाणी भितर सब बाबरे मसाणी रे से रहउछंती से मरिछंती आ से बर को उठाई कुआ जीवो चलो तुम देर ससुर सासू माँ जे भी जा अच्छा तुम जेजे जे भी अच्छंती मसाणी रे से अच्छंती आसंत आम मध्य रात्रि जीवा ताको आम दुर्गा देकी आसीबा देखो तो मोर प्रिय बंधुगण सबुठ दुखर विषय होछि जो माने जीवित अच्छंती खानदान मध्य समस्त को लुचि लुचि लुगा देउछि तत्सहित मसाणी रे मला व्यक्ति को भी मसाणी रे सुईतिबा व्यक्ति को भी मसाणी को जाइकरी भर को
କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ମଶାଣିରେ ଶୋଇଥିବା ମରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଶାଣି ଉପରେ ଲୁଗା ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଏହା ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଘଟେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବ ଏହା ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ମଶାଣି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିବ, ମଶାଣିରେ କୁହାଯିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଟାଇଲ୍ସ ଲଗାଇବ ନାହିଁ, ସିମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବେକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ସଜାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାଗ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯିବ, ତା ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ତାକୁ ଉଠେଇ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ବରକୁ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ମଶାଣିକୁ ନେବେ। ଆଉ ମଶାଣିରେ ଥିବା ଯେତେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଗା ପକାଇବା ପାଇଁ ଶାଢୀ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ ଯାହା ସବୁ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଆମେ କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବାଃ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୁଁ କଣ କହିବି ଏଥିରେ? ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସମ୍ମିଳନୀ ବି ଯାବେ ହଉ, ଏରିଆ ବି ହଉ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ବି ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଏ କେତେ ଦୂର ସଠିକ ବା ଭୁଲ ମୁଁ ତ କହିବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିଛ ବୋଲି, ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହେ? କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହେ, ମଶାଣିରେ ଯାଇକିରି ବରକୁ ନେଇ, ମଶାଣିକୁ ନେଇ ମଲା ଲୋକ ଉପରେ, ମଶାଣି ଉପରେ ଲୁଗା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ମଶାଣି ଭିତରେ ତ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଯଦି ଖୋଲିବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ସେଠି ପ୍ରେତ ମାନେ ବାସ କରିଥିବା ଜାଗା। ଆଉ ଯିଏ ବି ମଶାଣିରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଡାଇଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖାଇବା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲାକୁ ଯୋଉ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ଏପରି ବରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେବ, ଆପଣ କଣ ହେବେ? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ତାଙ୍କ ବାଗ ହାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଦେଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ତାଙ୍କ ମଶାଣିକୁ ଯାଇକିରି ନିଜର ଜ୍ୱାଇଁ ପିଲାକୁ କପଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ, ଲୁଗା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିଗରେ, ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମେ